nuestro amor, our love, nuestra our confianza en ti. confidence. Recibe tú la gloria y la honra. Receive all the glory and the honor. Recibe God. tú el honor Receive all the honor. sobre todo y en Above todos. all and all. Recibe tú la alabanza, Receive all the la expresión de praise, amor our expression of que tu love pueblo hoy trae a that your ti. people today give to you. Abre tu boca, iglesia. Come on, church, can you Y just open exprésale your a Dios lips and tu can you amor. just express to him how much Exprésale you a love Dios him? tu Can you adoración. just tell him how much you want to Exprésale a worship Dios him lo que today? Can you siente just tell him what tu is in your alma, tu heart today, espíritu por in your Él. spirit, in your heart today? Recuerda, la Biblia Remember, dice the Bible que says Él nos amó primero. that he loved us first. Y la iglesia, In the sus church, hijos, his children, debemos responder a ese we ought amor to que Él answer derramó. to that love. Es momento para It expresarle is amor. time to express Exprésale to tu him. amor. You should tell Exprésale him. tu Tell him gratitud. your gratitude. Lo bueno que ha sido Tell him how contigo. good he's been Lo to fiel you. que ha sido Tell him contigo. how faithful he's been to Expresémosle. you. Can you just tell Y him dile al Señor and just say, lo que Lord, nazca de tu what is corazón. born of my heart today, Si I hay give amor to en you. ti, I come to you. sácalo para Let Él. it come forth today. Habla amor por Él. I want to speak love to you. Exprésale en I want to palabras. express my love to you today. Aleluya. Hallelujah. Te adoramos, Rey. Hallelujah, Te Lord. adoramos, Rey. Nos rendimos a ti en We esta hora. surrender to you, my Lord. Toma mi vida, Dios, en ofrenda a ti. Gracias It porque is me my offering amaste. to you. Gracias porque me Thank amaste. you, Lord, because you love me first. Gracias porque no vistes Because you did not la see condición que estaba. the condition I was Me in. amaste. You loved me. Derramaste tu amor sobre mí. You poured your love over me. Y te doy gracias por ese amor tan grande That love that is so great. que no solamente me salvó, That not only saved no me, solamente me perdonó, not only forgave me, sino que me hizo un hijo but tuyo, made me your child. un siervo tuyo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Háblale, Dios, Can you just speak háblale. to the Lord? Tú y Él, háblale. Estamos en una cita con Dios, una cita de amor en Él, con Él y para Él. Estamos en un momento de intimidad entre el Padre y sus hijos. Of intimacy, Lord. Un momento donde la fuente de amor está en nosotros y sobre nosotros. ¿Cómo no amarle a Él? ¿Cómo no amarle a Él, iglesia? How can we not love him? Él se merece todo de nosotros. Él se merece todo de mí. Enséñanos día a día a amarte más. Enséñanos, Señor, a amarte como tú te lo mereces. Like you deserve. Porque sí te hemos amado, Because we've loved you, Lord. pero no tal vez But como tú perhaps te lo mereces. not like you deserve. Pero gracias por tu palabra But bendita thank you for your holy word que nos enseña that teaches a us perfeccionar tu to amor en perfect nosotros. your love in us. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord en el nombre de God. Jesús. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Háblanos por tu palabra. Speak to us through your word. Ministra nuestras vidas con tu palabra. With your word. Glorifícate en nosotros Glorify y it. transfórmanos Transform por us medio de tu palabra. through your word. Te lo pedimos en el We nombre de ask you Jesús. in the mighty name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Puede sentarse, You iglesia. may be seated, church. Gloria al Señor. Glory to God. Gloria a Dios. Seguimos meditando We continue to meditate en on esta serie in the series que lo llamamos la cultura del that amor. we call the culture of love. Cuando comenzamos la serie, When we started the series, estuvimos hablando we were sobre discussing el amor about love
ágape, the agape love, que Dios es la fuente that God is the fountain de ese amor of that love, y que nosotros somos el recipiente del amor de Dios. and that we are the recipient of that Dice la love. Biblia que Él derramó su amor en nuestros The scripture says corazones. that He poured over His love over us in our hearts. Y vimos también And we also saw cómo tú y yo how you and I debemos corresponder a ese amor, are to answer and correspond to that love, al amor que Dios derramó, to the love that God poured over al us, amor que Dios dio por to the nosotros. love that God gave for us. Y la Biblia nos está enseñando y nos seguirá And enseñando the Bible teaches us and shows us cómo debemos perfeccionar ese amor de Dios en nuestras vidas. how we ought to perfect that love of God in us. Todos sabemos que debemos amarnos, We all know that we are to love, pero a veces no tenemos claro cómo. but sometimes we don't know how. Y cuando pensamos en el amor a mi hermano, a los demás, And when we talk about the love of the brother and to the other people y el amor a Dios, and to the love of God, inmediatamente sale a flote immediately comes afloat la manera en que naturalmente estamos acostumbrados a the amar. way in which we are accustomed to love. Les decía en una de estos sermones atrás In one of the previous sermons recently, I que a Dios said, no le podemos amar con el fileos. we cannot love God with the phileos No love. podemos amar como amamos a We papá, cannot love mamá, a God like we hijos. love dad, mom, or a esposo o children, esposa. husband or wife. A Dios se le ama We need to love con God el ágape. with the agape love. Y cuando nosotros amamos o decimos que debemos amar a nuestros And when hermanos we say that we ought to love our y brethren nuestra in familia, our family, nosotros sacamos we we bring out del baúl de los recuerdos from that box of memories, o lo que hemos aprendido desde niños, or what we've learned from since we were a cómo child, fue nuestra relación con papá y con how mamá. our relationship was with our dad and with our mom. Y queremos amar a los demás de la manera en que fuimos amados o hemos amado a We los want to love demás en mi God casa. and we want to love other people the way that we were learned to love. Y eso tampoco ha funcionado. And that also has not worked. Dios nos está enseñando So God is teaching cómo us tenemos que amarle a Él how we are to love Him, y nos vas a enseñar and He's going to teach cómo us tenemos que amar a nuestros hermanos. how we are to love our brethren. Es cierto que hemos estado hablando Yes, it is so that we've de been 4 speaking tipos de amor, about the 4 types of love. pero el amor ágape, But the agape love, el amor de Dios, the love of God, que es Dios mismo en which nosotros, it is God Himself in us, le va a dar una dimensión mayor should give a greater dimension al amor hacia nuestros hermanos, of the love to our al brethren, esposo, a la esposa, of to the husband and the a wife, los hijos, to the children, a los padres. to the parents. Todo tiene que estar motivado It all has to be motivated, por el amor de driven Dios en nosotros. by the love of God in us. El ágape de Dios en nosotros The agape of God in us hará que el amor por papá, por mamá, por would los make hijos that the love for our por los parents, hermanos, for dad, our brother, and our sea children perfeccionado. be perfected. La vida del cristiano, The life of the del Christian, Hijo de Dios, of the child of God, está fundamentada en el amor. it is founded in love. Todo verdadero cristiano All true Christian vive por el amor de Dios lives by love's God, y by the love en of el God, amor de Dios. and lives in God's love. Dios nos amó God loved us para que nosotros le amemos a Él so that we would love Him y amemos a los demás. and we would love the rest. Eso debe estar claro en nosotros. That ought to be clear in us. Hoy vamos a hablar acerca del amor a su Today, reino. we will talk about the love for His kingdom. En el domingo pasado Last Sunday, estuvimos hablando we were discussing de cómo nosotros amarle a Él. of how we are to love Him. Ahora, si nosotros le amamos a Él, Now, if we love Him, amamos todo lo de Él. we love everything He has. No puedo decir yo amo a Dios, I cannot say I love pero hay God, cosas de Dios but yet there are things of que God no quiero amar. that I don't want to love. Si lo amamos a Él, If I love Him, amamos todo lo de Él. I love everything He has. Y hoy vamos a hablar sobre So
amor a su reino. Today we're going to talk about loving his kingdom. Cuando Jesús comenzó su ministerio, When Jesus began his ministry, Él comenzó a predicar he began to preach, y a decir, and he would say, arrepentíos repent, porque el reino de los cielos for the se ha kingdom acercado. of God has come. Hay dos términos para esto. There are two terms for this: El reino de los cielos the kingdom of heaven y el reino de Dios. and the kingdom of God. Algunos piensan que son dos cosas diferentes, Some people think it's two different things, pero en realidad es la misma. but in essence, it's the same thing. Cuando dice reino de los cielos, When it says the kingdom of heaven, está definiendo o hablando it is talking or defining de dónde procede este reino. where the kingdom comes from. Y cuando dice reino de Dios, And when it says the kingdom of lo que está God, afirmando, it is affirming ¿quién es el gobernante? who is the ¿Quién es el governor, rey de este who reino? is the king of that government. Pero en esencia es el mismo. But in essence, it's the same. El reino de los cielos se ha acercado. So the kingdom of God, the kingdom of heaven Y has cuando come. Jesús habla del reino, And when Jesus speaks of the esto kingdom, implica this implicates de que hay un gobierno. that there is a government. Y como todo gobierno And like any government, tiene una estructura, there is a structure. todo gobierno Every government tiene leyes, has laws, tiene derechos, has rights, tiene privilegios, has privileges, tiene deberes, has tiene requirements, has responsabilidades, responsibilities, tiene idiomas, has a tiene language, cultura. has a culture. Miremos, por ejemplo, For example, tan fácil. easy. Yo nací en Perú, I was born in mi Peru. esposa en Colombia, My wife was born in Colombia. Eddie en Dominicana, My brother Eddie was born in Dominican Republic. Rona en Venezuela, y así. Ronald in Venezuela, and all of us here are from a different country. Cuando llegamos aquí, But when we come here venimos a un gobierno we distinto al come nuestro. to a different government. Este país no funciona como nuestro This país. country does not function how Las our leyes de country este país does. son distintas a las nuestras. The way that is lived here is different from our country. Nosotros venimos formados de una cultura So we come from a culture donde nacimos. where we were born. Aunque yo tengo dos formaciones. Now I have two formations in my Viví life. en Perú I was born in Peru, y viví en Colombia. and then mucho I tiempo. lived in Colombia the other Entonces se half me ha of my pegado de las life. dos culturas. So I'm of both cultures. Pero cuando uno llega aquí, But when you come here, se da cuenta que el americano, you realize that tiene an una American cultura person diferente a la nuestra. has their own culture una as well. manera de pensar de la vida They have diferente, a way of thinking. una manera de pensar en la familia They diferente, have a way of family. una manera de pensar sobre las cosas diferentes. They have a way to think from us. Y a veces cuando llegamos aquí, como And- que nos choca un poquito And many times it's a bit of a change for la manera en us que se vive en este in the way país. that we live in this country. Muchos, por los años que están aquí, And many, because of the years, han ido adoptando la cultura have americana adapted the culture. y hablan como americanos. Ya. And now we speak like we're born here. Piensan un poco Now como we americanos. think like as if we were born here. Se adaptaron a la cultura de acá. We adapt to the culture. Otros que Others, no nos es fácil. some adaptarnos a esta don't cultura. adapt to the culture so easily. Cada país tiene riqueza en su And cultura. every country has a rich in their culture. Nosotros venimos espiritualmente hablando So spiritually del speaking, reino de las we tinieblas come from the kingdom of darkness. y hemos sido formados en la cultura de las tinieblas, And we were formed and grown in en the la kingdom of cultura del darkness. pecado, In the culture of sin. en la cultura de la maldad, In the culture of en la evil. cultura de donde a lo bueno le dicen malo, Into the culture of where the a bad is lo called malo le good dicen bueno. and the bad is called De good and ahí good is bad. somos sacados So from there de God las drew us out tinieblas a la cultura from the darkness de la luz, to the culture of light, al reino de la luz, to the kingdom al of light, reino del amado Hijo to the Jesucristo. kingdom of the beloved Son Jesus. Los que vinimos de allá, Let's say we came from el another primer día que country. llegamos aquí, The first day that you were here, todo nos parecía raro. everything was weird to you. Pues cuando yo llegué aquí, When I first came wow, here, decía, ve, I qué was raro me like, siento. wow, it's so weird in this Pero ya country. después uno se acostumbra, But now I'm used to it porque todo es diferente because en mi everything's país. so different. Cuando alguien When someone sale del reino de las tinieblas leaves from the y es the trasladado al culture reino de of darkness Jesucristo, to the kingdom of light, todo es nuevo, everything is new. todo es diferente. Everything is different. Oye, ¿por qué se dicen hermanos? So why do we call each Eso en other la cultura de brethren? las tinieblas no se dice. In the culture of Mira. darkness, you don't call each other brethren. ¿Y por qué tienen que levantar las manos? Oh, well, why do you guys lift your hands? ¿Y por qué lloran? And well, why do you guys cry when you sing? ¿Por qué saltan? Why do you jump?
¿Por qué se abrazan? Why do you hug each other? ¿Por qué se bendicen? Why do you guys bless each Cuando other? llegamos aquí, When we come here, no sabíamos nada de inglés. we didn't know nothing of English. Hasta good morning no daba pena decir good People would morning. say good morning, and we Porque were, no we were sabíamos si ashamed of era, saying si it era esa because la we manera didn't de know if decir. we were saying it right. Al mes ya teníamos una intérprete. At the month, we already had an interpreter. Stephanie, que había llegado de 5 años. comenzó a Stephanie, ser she was nuestra 5 intérprete. years old. She was our interpreter. Los niños aprenden el idioma rapidito. Kids learn the Los language muchachos quick. también. The young men and the young women do too. Pero los adultos nos But us cuesta adults, it's a bit of costly effort hablar el idioma de este to país. speak a new language. Cuando venimos del gobierno, del reino de las tinieblas, So when we come from the kingdom of darkness al gobierno y al to the reino de kingdom, to the Jesús, government of Jesus, hemos encontrado un lenguaje distinto. we find a new language amongst each El other. lenguaje del amor, The language of love, el lenguaje de vida, the language of el life, lenguaje de esperanza, the language of hope, un lenguaje de a paz y de language of fe. peace and of faith. Eso es lo que se habla That en is el what we reino de Jesús. speak in the kingdom of Jesus. En el reino de las tinieblas In the no. kingdom of darkness, Es un idioma distinto. it's a different language. El reino de los cielos The kingdom of heaven o el reino de Dios or the kingdom of God, es esa forma o esa manera en it que is Dios the way in which God ejerce su autoridad. exercises his authority gobierno. in his government. El gobierno de Dios no es físico, The kingdom of God is not physical. no es territorial It is físico. not territorial physical. El gobierno de Dios The es kingdom of God sobre personas. is upon people. Hay un gobierno de Dios en la tierra. There is a government and kingdom of God here on earth. Jesús dijo, Jesus el said, reino de los cielos se ha acercado. the kingdom of heaven has come. Y Él quiso que su reino And he wanted his se kingdom extienda sobre toda to la be tierra. extended upon all the Y por earth. eso le envió a los And discípulos that is why he sent his ir por todo el disciples, mundo y predicar go el to all the evangelio a world toda criatura. and preach to every living creature, Y hacer discípulos a go todas las and make naciones. disciples unto all nations. Pablo decía, Paul said, yo todo lo he llenado del evangelio I de have Cristo. filled everything with the gospel. Porque el deseo de Dios Because the es desire que of su God reino, is that his su kingdom, gobierno, his en government, las vidas, en los in corazones the de la life, in gente, the hearts of the people, pues Él esté presente. is present. Él los pueda guiar, los pueda He dirigir. would guide you, that he would direct En el us. reino de Dios So in the kingdom of hay God, leyes, there are laws, hay mandamientos. there are commandments. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que han llegado a este país You know, there are people that have come to this y country quieren vivir desordenadamente and como want viven to en su live país, a messy life like they do in their country. haciendo lo de Doing barajuste que hacía en su país. The wrongful doings that they did in their country. Le digo algo, I will lamentablemente, tell you this, unfortunately, hay muchos que many han tenido una vida desordenada en su país have had a disorderly life in their y country, llegan a este país and they come to this country y quieren seguir viviendo igual and que they allá. want to keep living like they lived in their country. Pero aquí las leyes son But diferentes. here, law is different. En nuestros países se In le our pasan por la country, galleta a yeah, las autoridades. You can Pero pay aquí las off leyes son the más authorities, estrictas. but here there are law and statutes. Cuando llegamos a Frederick, I remember when we got to ahí Frederick, tuvimos 5 años. we were there for 5 years. Había un barrio que se llama Waverly There is a little community a village named Waverly. y era el barrio de los hispanos. It was the neighborhood of the Hispanic people. Pero me cuentan los hermanos But some brothers and sisters tell me que ese era un barrio pues de americanos. it was originally an American community. Entonces comienzan a llegar ciertas personas de nuestros países So what happened that people from our countries began to come. y en verano And in the summer, ponían su equipo de sonido en la puerta del they would edificio. put their sound system right in front of the building. Traían cajas de cerveza They would bring boxes of beer y se outside the ponían a apartment beber building. y a hablar And they would y drink con el volumen a and todo they would turn up all the y ahí hasta volume. emborracharse And they would even get y quedarse drunk. hasta las 12, 1 de la mañana. Till 12, 1 midnight.
Ellos no estaban los americanos no están acostumbrados a eso. American people weren't used to this. Esa no es su forma de vivir. That is not the way that we are to live. Pero de muchos sí. But of many, yes. Venía la policía, Police would come, les advertía, would warn them. ellos se metían. They would go inside. En la siguiente semana volvían y Next hacían week, lo mismo. they would do the same thing. Hasta que comenzaron a llevarse algunos presos. And some began to go to jail. Pero llegó un momento en que la policía como que se cansó. And it came to a moment where the police got tired of Y it. ya no era una familia. And it wasn't a family. Ya era casi en todos Now, los it edificios. was every house, every que hacían building lo that was mismo. doing Y this. se reunían grupos de And personas groups would gather afuera hasta las outside. 12, 1, 2 de la mañana 1, 2 a.m., a fumar, smoking, a tomar. drinking, Y comenzó la tranquilidad y la paz a esfumarse del and barrio. peace began to leave that community. ¿Sabe qué hicieron los americanos? And you know what the American community did? Comenzaron a irse. They began to leave. Y mejor para los hispanos And que hacían eso. for the Spanish people, that was the good thing. Venían And more de Spanish otros people were lados coming and a ir coming. poblando más eso. And now they were filling up that entire community. Ahora si hay uno o dos americanos es Now, mucho. if there is 1 or 2 American people still living there, it's much. Y uno entra ahí And you go into that community, y uno entra con el riesgo you también go in with que le a puedan hacer. danger Mire, that they will la hurt you. policía tiene que pensarlo dos veces The para meterse ahí. police thinks about it twice to Y a go into cada that rato están community. llamando And every time de they're lo que calling pasa ahí en ese of lugar. what happens in that neighborhood. Cuando salimos del reino de las tinieblas So when we leave of the kingdom of y estamos en el darkness, reino de la luz, we are now in the kingdom of estamos en el light. reino de Jesús, We are in the kingdom of Jesus. la vida va a ser diferente. Life is different. No podemos seguir viviendo We igual que cannot antes. keep living how we were before. Hay principios de There vida. is a principle that ought to Hay change. leyes. There are laws Hay that ought to change. mandamientos que cumplir. Commandments that we are to Hay fulfill. privilegios divinos There are maravillosos, sí, divine privileges, yes, they are. pero también hay But there are leyes que tenemos law que acatar. requirements that we are to answer to. Si somos y pertenecemos al reino de Dios, If we are and belong to the kingdom of God, debemos amar su reino. we are to love his Si kingdom. tú eres del reino de If you Dios, are of the kingdom of God, debes amar el you reino. are to love his kingdom. Debes amar su gobierno. We are to love his kingdom, Debes his amar sus government. leyes. We are to love his law. Debes amar todo lo que We are implica el to reino de love Dios. everything that the kingdom of God Y vamos a ver has. algo sobre lo que implica el reino de And we will Dios. see what this implicates. No podemos amar a Dios We cannot love God y no querer cumplir and sus not leyes, want sus to mandamientos. love and fulfill his obedecerle a commandments and obey him. Cuando hay amor a Dios, When there is love to God, habrá amor por su there obra, will be love for his por su work, reino, for his kingdom, por lo que Él es y lo que for Él what he tiene. is and what he has. Cuando Jesús dijo, When Jesus said, el reino de los cielos se ha acercado, the kingdom of heaven has come, lo que está diciendo es que hay un propósito he's trying to say that there is a eterno de purpose, Dios para la humanidad. an eternal purpose of God for humanity. Y es que una vez que llega el reino de Dios, And it is that once you get to the kingdom of están las God, puertas the abiertas doors are open para que todo aquel que en Él cree so that everyone that believes in him venga y sea parte del reino de Dios. would now come and be part of this kingdom. Y el reino de Dios se establece aquí en la tierra And the para kingdom eso, of God is established for that para reason, salvación. for Porque el salvation. propósito eterno Because del reino de the Dios aquí en la eternal tierra purpose of God for his es kingdom, para salvar a la it humanidad is to save y humanity para prepararlo and to prepare para vivir to eternamente live con Él. eternally with him. Para eso el reino de los cielos se acercó a That is esta why the tierra. kingdom of God drew near. Por eso es que cuando somos parte del reino, That is why when we're part of the kingdom, ahora nos tenemos que ajustar we are to adjust a vivir como se to vive en el live reino de Dios. how you are to live in the kingdom of God. Y tenemos que aprender a amar. And we are to learn to love. Yo he escuchado personas que dicen I've heard people say que aman los Estados Unidos, they love the United States, pero nacieron en otro país. but they were born in another country. ¿Por qué? Porque adoptaron Why? Because they've made this este reino, este country, gobierno they've adopted this government como su gobierno, as their como su own, reino, as their como su kingdom, casa, as their como home, su país, as their country. aunque haya nacido en otro lugar. Yet, even though they were born elsewhere. Recuerda entonces Remember que amar a Dios that to love God, es complacerlo a it Él. is to please Him in loving His kingdom.
Amar su reino to love his kingdom, es la demostración it is a demonstration de que lo amamos a Él. that we love him. ¿Qué es entonces So what y qué is, implica and what does this implicate? amar a su reino? To love his kingdom. Primero, es hacer su voluntad. It is to do his will. O sea, lo que Él estableció What en he su palabra established in his word de cómo tenemos que vivir of en su how reino we are to live in his kingdom, es adherirnos it is to adhere a las normas, to the norms, a los principios, to the principles, a las leyes to the laws espirituales que Dios spiritually that ha God establecido. established. Porque esa es su Because voluntad. that is his will. Y quiero que tengan su Would you Biblia, just have your porque Bible vamos a open? ver varios pasajes We're going to bíblicos. meditate on a few verses. En Juan 6:38, In John 6:38, el Señor dio esta expresión. the Lord Jesus gave this Porque he expression. descendido del cielo Because I have come of heaven, no para hacer mi voluntad, not to do my will, sino la voluntad del but que to me envió. do the will of the one who sent me. Hacer la voluntad de Dios So to do the will of God, es amar su reino. it is to love his kingdom. Jesús es nuestro más claro ejemplo. Jesus is our best example. Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de You Getsemaní. know, when Jesus was in the Garden of Gethsemane, Ya estaba cerca a ser crucificado. he was about to be crucified. Él sabía que iba a cargar el peso del pecado de la humanidad. He knew that he would be carrying soon the weight of humanity. Él sabía lo que le esperaba en la cruz. He knew what was waiting for him at the Y él cross. oraba, dice la And he Biblia. would pray, the word Y estaba muy says, triste. I was so sad. Y nos dice Lucas 22:42. In Luke 22:42, Que le decía, Padre, that he said, si Father, es posible, if it is possible, pasa de mí esta copa. let this cup pass from me. Padre, Father, si es posible, if it is que yo no possible tenga que ir a la cruz, that I do not have to go to the cross, pues si es posible que se haga if así. it's possible, let it be done so. Pero que no sea mi voluntad, But let it not be my will, sino la tuya. but yours. Dios ha establecido ya un God propósito established now a de purpose vida of life en su reino. in his kingdom. Entonces, So, amar su reino, to love his es kingdom amar su is propósito, to love his amar su purpose, deseo, to love his desire, amar su to love voluntad. his will. Que no sea mi voluntad, Let it not be my will, que sea tu let it voluntad, be your Padre. will, Father. Y Jesús estuvo So, dispuesto a hacer la voluntad Jesus del Padre. was willing to do the will of the Father. Él era He Dios was hecho carne. God in flesh. Si Jesús se sometió, dice And if Jesus Filipenses, submitted in Philippians, like it y says, se humilló and he humbled himself hasta lo sumo, unto the highest, haciéndose making obediente himself obedient hasta la muerte y unto muerte de death cruz. and death of the cross. Si Él lo hizo, If he did it, nosotros también we ought to do debemos hacerlo. the same. Amar su To voluntad love his will es amar su reino. is to love his kingdom. En 1 de Juan, el capítulo 5, In 1 John chapter 5, el verso 3, verse 3, dice, este es el amor que le tenemos a Dios, for this is the love that we have for God, en que guardemos sus mandamientos. and that we keep his commandment. Y sus mandamientos And his commandment no son gravosos. are not grievous. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que los mandamientos de Dios, That the commandment of God, las ordenanzas del the Señor, ordinances of the Lord, no nos van a perjudicar, shall not harm us, no nos van a hacer will daño. not harm us. Todo lo que Dios ordena, All that God todo lo que ordains, Dios pide, all that God asks es para for, nuestro bien, it is for our es para good, nuestra it is bendición. for our Los blessing. mandamientos de Dios The commandment of no God son dañinos. are not harmful. Hacer la voluntad de Dios To do the will of God es lo que a Él le agrada. is what pleases him. Primera de Tesalonicenses 5:18. 1 Thessalonians 5:18. Estamos hablando de la voluntad de Dios. We're talking about the will of God Hacer su here. voluntad es To amar su do reino. the will of God. Y dice la Biblia, The Bible da says, gracias a Dios in everything give thanks. en todo, In everything. porque esta es la voluntad de Dios. For this is the will of God.
A veces estamos dispuestos a ser agradecidos con Dios Sometimes we're willing to be thankful for everything with God, solamente cuando nos está yendo de only maravilla. when things are going Cuando marvelously, nos subieron el salario, when they gave us a raise in our salary, cuando estamos sanitos, when we cuando no hay are, problemas en when la there's no casa, problems at cuando home, todo va bien. when everything is going well Y in life. entonces, And then, como que estamos you contentos. know, it's like you're glad. Estamos agradecidos. You're thankful. Gracias al Señor, me está Thank you yendo bien. to the Lord. Everything's going well in my life right now. Pero aquí la Escritura nos But the dice scripture talks que here tenemos que ser agradecidos that we con ought to be Dios thankful with God en todo, in en everything, todo tiempo, in the good en times, toda in circunstancia, every en circumstance, toda in situación. every situation. Tenemos que ser We agradecidos. ought to be thankful for everything. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando uno es agradecido a Because Dios when you're thankful to y God in está pasando everything, por momentos de and dificultad, you're going through the difficulties of Dios life, hace God will que make esa dificultad, that those esa difficulties, tribulación, that esa those necesidad, tribulations, that those esa needs, enfermedad that sea disease revertido para be bendición. reverted into A los que blessing. amamos a To Dios, those that love the Lord, todas las cosas all nos ayudan things a work bien. together for our Y good. por eso hay que estar That agradecidos. is why being thankful, Porque luego de este tiempo because difícil, after of this viene difficult una time, gran bendición, una gran a victoria. great blessing, a great victory Y agradecemos awaits. a Dios, And we thank aunque God, estemos en el fuego, though we're in aunque the estemos fire, en el problema, though we are in a porque problem, sabemos que lo que viene because we know that what's traerá coming gozo will bring a joy nuestros to corazones. our lives. Bendito el nombre Blessed del be the name Señor. of God. Primera de Tesalonicenses 1 Thessalonians 4:3. 4:3. La Biblia nos habla que la voluntad de Dios The Bible tells us that the will of es God nuestra is santificación. our sanctification. ¿Qué es la santificación? What is sanctification? Es ese proceso It is the process en el cual el Espíritu de Dios in which the Spirit of God y nosotros in caminando us, juntos we walk together, vamos siendo perfeccionados, we are perfected pareciéndonos más a Jesús. more in likeness to Christ. La palabra santo The word holy O or santidad sanctified or holiness es estar apartado del pecado is to be away from sin, para tener comunión con Dios to have communion with God, y para servir a and to Dios, serve God, para hacer su to voluntad. do His will. Hay tres áreas There que are three implican la santidad. areas that holiness Santidad implicates. no es solamente dejar de pecar. Holiness is not just stop sinning. Santidad es comunión con Holiness Él, is communion with intimidad Him, con Él. intimacy with Santidad Him. también es Holiness is dispongo also mi vida I am willing para servirle a Él, para hacer su to voluntad. serve Him to do His will. Entonces, So, el apartarnos del pecado, let's get away from el sin, tener comunión con Él have communion with Him, y el servirle y hacer su and voluntad, serving Him and doing His will. cada día lo vamos Every haciendo mejor. day we do this better. Cada día debemos pecar Every menos. day we sin less. Cada día debo Every day acercarme más a I should Dios, get closer to conocerlo God. más. Every day I should know Him Cada día more. debo amar Every su day obra, I am to love su His kingdom, reino, His work, su His propósito. purpose. Cada día debo Every anhelar day su voluntad I para am mi to vida. love His will more for Cada my día debo life. vivir para Él. Every day I ought to live for Him more. La Biblia dice The Bible says que la voluntad de Dios that the will of God es nuestra is santificación. our Que sanctification. nosotros sigamos en este That we proceso would continue in this que Dios nos va process. santificando That God will por su sanctify us Espíritu through Santo. His Holy Spirit. Dios tiene el poder para santificarnos, God has the power to sanctify. pero si no nos disponemos, But if we Él do no podrá not hacer nada. do it, then God can't do anything either. El apóstol Pablo decía, Apostle Paul would say, limpiémonos de toda contaminación, cleanse yourself of any de contamination carne y de espíritu, of flesh and spirit, perfeccionando nuestra santidad perfecting our holiness en el temor de Dios. in the fear of the Lord. Amar su reino To love His kingdom, es hacer el bien. it's to do the good. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es 1 la Peter voluntad de Dios, 2:15 says, for this is the will of God. hacer el bien. Do the good. Amar el reino de Dios To love the kingdom of God, es también it is also permanecer en el amor de Dios. remaining in the love of God. El Señor Jesús dijo, The Lord Jesus said,
así como yo os he amado, just as I have loved you, permaneced en mi amor. remain in my love. No nos salgamos Leave not de los límites del amor of de the Dios. limit of God's love. Porque la carne quiere salirse de ese Because límite. the flesh wants to leave. Cuando a veces nos dicen algo, nos hacen algo. When they tell us something, they do something to Como us. que le da rabia And a it's uno like it just angers Se you. quiere salir And de it ese amor boils you up and you want to get out of para that. actuar To act con la ira que tengo. according with anger. No, no. No. El Señor dice, The permanezcan Lord says, remain in me. así como yo los amé. Just like I've loved No you. se salgan del amor. Don't leave my love. Manténgase. Remain steadfast amor. in my love. Esto es That is hacer su voluntad. doing his will. Romanos 12:2. Romans 12:2, Dice la Escritura the scripture says, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. but that we would be transformed by the renewing of the mind. Hay que trabajar aquí. We got to do a lot of work here. Tenemos que renovarnos We need to renew ourselves por medio de la renovación de Through nuestro entendimiento. and transform ourselves by the renewing of our mind. ¿Qué es lo que va a renovar nuestro What is entendimiento? the Lord going to renew in us? La palabra. The word is going to renew us in our mind. No es solo la oración, It's not just prayer, es la palabra it is the word la que renueva nuestra manera de that pensar, renews our way of thinking, nuestra manera de entender our way of a understanding, Dios y su understanding propósito. God and his purpose. Entonces, So, dice, transformaos be por medio transformed de la renovación de vuestro entendimiento by the renewing of your mind, para que comprobéis, that you would prove, para que puedas saber that you can y know, para que puedas and you can experimentar experience cuál es la voluntad de Dios, what is the will of God agradable y that is perfecta. good, pleasing, and perfect. En otras palabras, In other no words, podemos conocer la voluntad de Dios. cannot know God si in no his conocemos la fullness. voluntad de And Dios, if we don't know God's no la will, podemos hacer. we cannot do his Y si no will. conocemos la And if voluntad we de don't Dios, know God's will, ¿cómo vamos a amar a Dios y a su how reino? do we think we're going to love God and his people? Me gusta cuando el salmista en el Salmo 143, I love that when the psalmist in Psalm 143, el verso 10 dice, verse 10 says, enséñame a hacer tu voluntad. teach me to do thy will. Llegamos al reino de Dios We are in the kingdom of God sin saber nada sobre la voluntad de Dios. without knowing a bit of his Y en el camino will. hemos ido aprendiendo, And in the way we've learned, pero todavía nos falta conocer más but yet we have so much more acerca de lo que es to hacer la know voluntad about de Dios. doing God's will. Enséñame, decía el salmista. Teach me to do thy will, said the Lord. Necesitamos ser We ought enseñados to be taught por el Espíritu by the Santo de Holy Dios Spirit a conocer to know su voluntad. his will for Y us. cuando conocemos su voluntad, And when we know his will, vamos a amarlo. we will love him. El salmista David, The psalmist David, después de haber pedido after asking o después de haber buscado, or after seeking, él decía esta expresión: he said this expression, el hacer tu voluntad, to do your will, Dios mío, my Lord, me ha agradado. it is pleasing. Qué bueno hacer tu How voluntad. good it is to do your will. Qué bueno How good poder vivir como tú quieres que to viva. live like you want me to live. Poder estar en tus propósitos. To be within your purpose. Qué bueno saber lo que tú tienes para mí. To know what you have in store for me. Qué bueno por la oportunidad que For me the das opportunity that you para give yo me amarte a ti, to love you, amar tu reino, to love your amar tu kingdom, obra, to love your amar work, tu creación, to love your amar creation, todo lo que to viene de love ti. everything that you've given me. El hacer tu voluntad, Dios To mío, me do agrada. your will, it me is pleasing. complace, It me pleases llena de me, fills satisfacción. me with satisfaction. San Juan capítulo 9, verso 31. John chapter
San Juan 9:31. John 9:31. Y mire lo que dice la escritura aquí. Look what the scripture says here. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. We know that God does not heareth sinners. Pero si alguno es temeroso de Dios But if any man worshiper of God y hace su voluntad, and doeth his will, a ese oye. him he hears. A veces queremos ser oídos por Dios. We want to be heard by God many times. Todos queremos ser oídos We por all Dios. want to be heard by God, in fact. Pero ¿qué dice la Biblia? But what does the word say? Para estar seguro que Él nos oye, If you want to be sure that God hears you, tenemos que hacer su voluntad. we ought to do his will. Tenemos que obedecerle a Él. We ought to obey him. Tenemos que aprender y vivir We ought to live and como se vive learn en su reino. to live in his kingdom. El que hace su voluntad, That the one that does his will, a ese oye. the one that does God's will, God hears them. ¿Por qué Dios no me oye? Oh, well, why doesn't God hear me? Podemos revisarnos. Examine yourself. Tal vez hay algo. Maybe there's something. O tal vez no estamos interesados Or perhaps we're not that interested overall en hacer su voluntad. in doing his O hay will. algo que impide. There is something que that es is contra la hindering voluntad de Dios. it going against God's will. Pero déjame decirte But let me tell you que a pesar that spite de muchas faltas nuestras, of many of our faults, la misericordia de Dios ha sido the grande. mercy of God is great. Pero Dios quiere oír But God wants to hear nuestras us. oraciones, He nuestras wants peticiones. to hear our prayer, our request. Pero asegurémonos But let us make de sure estar haciendo su voluntad. that we ought to be doing his will. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Colosenses, en That el is capítulo 1, verso 9, Apostle Paul in Colossians 1 verse 9, le dice a los colosenses, he says to the no ceso de Colossians, orar it's not just y praying de pedir por vosotros and to ask for you, para que seáis llenos but that you would be del filled conocimiento de su voluntad. with the knowledge of his will for your life. El conocer la voluntad de Dios To know the will of God nos hará amar su will voluntad. make us love his kingdom. Pero ¿cómo podemos amar si But no how lo conocemos? can we love if we do not Por eso es que mucha know? gente no está interesada That is en hacer why la voluntad de Dios. there are many people not interested Mucha in doing gente the no will está of interesado en God. There are obedecer many people that are not interested lo que en el reino de Dios. in doing what the kingdom of Señor God, pide. the Lord Jesus says. ¿Por qué? Porque no Why? conocen, Because they know not. porque no saben los Because beneficios grandes que They hay. know not the benefits of en loving hacer his su kingdom voluntad. and doing his will. No puede percibir They cannot perceive la grandeza de la bondad de Dios the greatness of the que goodness hay of cuando God. hacemos su voluntad. That is when we do Cuando his will, vivimos en su when we voluntad. live in his Cuando will, amamos su when we palabra. love his Cuando work, amamos a Él. when we love Cuando him, amamos su obra. when we love his Cuando amamos work, su reino. when we love his Cuando kingdom, amamos sus when we love mandamientos. his commandment. Y por eso sencillamente And that is why simply no lo quiere obedecer. they don't want to obey him. Porque no ha conocido Why? Because they have not known toda yet la bendición que implica su the voluntad. blessing that this implicates. Porque cuando uno lo conoce, Because when we know him, uno va a decir, wow, you say, wow, lo que me estaba perdiendo what I was missing out on por no conocer for esto. not Todo knowing esto tiene this. Dios para mí. All this God Todo had in esto store quiere for hacer me. Dios en mí. All this God wants to do Toda in me. esta bendición me All pertenece. this belongs to Soy me. heredero de todo esto. I am an heir of the blessing. Solo los que están en el reino Only the ones that are in the kingdom tienen derecho a los beneficios have del a reino. right to the benefits. Muchos hemos llegado a este país Many of us have come to this country, y este país tiene tantos beneficios and this country has so many benefits que lo reciben los que son parte de este gobierno. that receive if you are part of this country. Porque él no es reconocido como parte de esta But the nación. one that is not part of this nation Puede estar aquí can be here. y puede hacer muchas cosas y And they disfrutar might be able to do and enjoy de cosas,
of many things, pero no va a gustar de todos los beneficios but they will not be able to enjoy the benefits que este país, este gobierno that this tiene country, that this government para sus ciudadanos. has for its citizens. Hay gente que está en el reino, There are people that are in the kingdom, pero no es del reino. but are not of the kingdom. Está en la iglesia, They are in the church, pero no son de la iglesia. but they are not of the church. Hay muchos There are many que están como el ejemplo que les daba de Frederick. that are like the example I gave you of Frederick. Salieron de las tinieblas, They came out from darkness, vienen al reino del They come to the- Señor, kingdom of God, pero ellos quieren seguir igual but they want to keep being the same, como se vivía antes. like they lived before. Y And we can't. así no funciona. That's not how it works. Y a veces hay personas que le exigen, como que le exigen a Dios. And there are people that demand of Y God, hasta le reclaman a Dios. and they even complain to God. Pero hay un principio. But there is a principle. El que hace la voluntad de Dios, The one that does the will of God, a ese Dios oye. to that one God hears. El que es ciudadano The del reino one that is the citizen of the va a kingdom of tener los God beneficios will del have reino. the benefits of his kingdom as well. No podemos exigir We cannot demand lo que no nos corresponde what does not belong to o lo que Dios us, dice or what God says que no nos toca. that does not belong for us. ¿Se acuerdan cuando el Señor enseñó a orar? Remember when the Lord taught us to pray? Él dijo, vosotros oraréis así, He said, you will pray in this manner. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Our nombre. Father in heaven, hallowed be thy name. No estoy rezando, por cierto. I'm not saying the Lord's Prayer. Luego dice, venga Come tu reino, to us your kingdom, hágase tu voluntad and let your will be done en la tierra, in earth como ya está diseñado en el as cielo. it has been designed. El in Señor heaven. nos está enseñando The Lord is teaching us a pedir que su reino, that his kingdom, que su voluntad that his will sea manifestado en nuestras be vidas. manifested in our lives. Que Él sea el gobernante de mi That vida. he would be the governant of our life. Yo afirmo una I vez más affirm once more que tu reino that your kingdom es parte de mi vida. is part of my life. Tú eres mi Señor. You are Tú my eres mi Lord. Dios. You are Tú my eres mi Lord. Padre. You are my Father. Porque tú eres el gobernante You are my God del because reino you en el cual are estoy. the governor of my kingdom. Haz tu voluntad en mí. Do your will in me. Eso es disposición That is the willingness para cumplir, to do, para obedecer to obey su mandamiento. his commandment. El apóstol Pablo, Apostle Paul, hablándole a Timoteo, speaking to Timothy, le decía, he said, quiero que hagan esto, I want you to do this. hagan rogativas, Do a plead. hagan oraciones, Do prayers. hagan peticiones, Do prayer requests. acciones de gracias Do thanksgiving por todos los hombres, unto all men. por los que están en eminencia, For por los those, reyes. for the kings Porque and queens. esta es la Because voluntad de this is Dios. the will of God. Porque el reino de Because Dios the kingdom of God, no es para los que ya están aquí. it's not just for the ones that are El reino de here. Dios es para darlo a conocer The a los que kingdom of todavía no God son is to parte. make known of those that don't know the kingdom of God just Porque yet. Dios quiere Because God que wants todos sean salvos. that all of us be saved. Esta es la voluntad de Dios. That is Por eso es que Jesús vino a este the will of mundo. God. That's why he came. Por eso es que el reino de los cielos se ha acercado. That is why the kingdom of heaven has El rey come. vino trayendo el reino He came to bring a y kingdom, lo estableció aquí and en he la tierra. established it here on earth. Y desde entonces, And from there on out, desde el día de Pentecostés from day of hasta el Pentecost día de hoy, till today, el reino de the Dios kingdom of está God en la is tierra. still very much Y el active. rey de este And the reino king
the se king of llama this world Jesucristo. is Jesus Él es el Christ. Señor del He reino. is the Lord Él of es the el Rey church. del He reino. is the Lord of our Y le life. damos la And gloria we a give Él. him glory and praise. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Él es el He Rey. is the king. Cantábamos, Él es el Rey. He is the king. We were Él es singing el that rey de today. este He is reino. the king of my life. Y la canción dice, Él es el Rey de He is the king mi vida. of my life. Pero a veces decimos, sí, But Él we es el say, Rey. He's the king. El Señor le dijo, You say, pero Lord, no hacen lo que yo les digo. but you don't do what he says. Mateo 7:21. Matthew 6:21. No todo el que dice, Not everyone that says, Señor, Señor, Lord, Lord, entrará al reino de los cielos, shall enter to the kingdom of heaven, sino aquel but those que hace la voluntad de mi that Padre do the will of my Father que está en los cielos. who is in heaven. No nos va a servir de nada It is los worthless. años que podamos The estar years asistiendo. that you might be going to church. No le servirá de nada a It will be nadie worthless for any los años que person. tiene en el The Evangelio, years that you have in the los años que gospel, tiene leyendo the la years Biblia, that you've been reading the los años que tiene Bible, orando the o years that you've sirviendo en been algún praying or ministerio. serving in a Eso no va a ministry, servir de that nada is all worthless. si no hacemos la Only voluntad del if Padre. we do the will Si of no the estamos Father. dispuestos If a we are obedecerle, not willing to si no do His rendimos nuestra will, voluntad a if su we do not voluntad, surrender our will to His, no nos va a servir de it nada. will all be Pero worthless. Señor, yo But estuve, God, I was. mira, Look, tantos años que lo so many dediqué years I en was el ministerio preaching. tal. I was in this Profeticé, ministry. I prophesied. prediqué, I preached. enseñé, I taught. hice milagros, I did miracles. profetizamos. I prophesied. Echamos fuera I demonios. cast out demons. Y el Señor no reconoce ese tipo de And gente. the Lord will not know who you Dios are. reconoce solo a los God que hacen la only voluntad del acknowledged the Padre. ones that do the will of the Father. Nunca les conocí. I never knew you. Primera de Juan 2:17. 1 John 2:17. La Biblia nos insta The Bible encourages us a amar y hacer la voluntad de Dios. to do and love the will of God. Y dice la Escritura, The scripture says, el que hace la voluntad de Dios but he that doeth the will of God permanece para siempre. will abide forever. El que hace la voluntad de The Dios one that does En the otras will of God, palabras, in other words, es eterno. is eternal. Lo que hace es eterno. That, what we do, will make us eternal. Amar el reino de Dios So, to love the kingdom of God, es amar it's to love a su iglesia. His church. Porque su iglesia es el reino Because His manifestado. church is part of the El reino kingdom. visible. It is the visible Dios en la tierra, kingdom es su of iglesia. God here on earth is the church. El salmista The en el Salmo psalmist, 122, in Psalm 122, él decía, he would say, yo me alegré I was glad con los que me decían, with the ones that said, a la casa del Señor we will iremos. go to the house of the Lord together. En ese entonces In that time, se amaba el estar en el templo. they would love being at the house of God. Pero ya en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, aunque amamos este lugar, though we love this place, pero el amor tiene que ser a la iglesia. but love needs to be to the church. Cuando digo yo amo la iglesia, When I say I love the church, no estamos hablando del edificio, I'm not talking about a building. aunque debemos amarlo también. Although we should love it as well. Porque cuando lo amamos, lo cuidamos. Because when we love it, we care Cuando lo for it, amamos, right? invertimos. We love it, we invest Cuando lo into amamos, it. lo When we tenemos love it, we limpiecito, have it clean and pintadito. beautiful and painted. Así como cuando amamos la casa, You know, kind of like you love your house. uno invierte en su casa. You ¿sí? invest in your house, Porque quiere right? que la casa esté Because you linda. want your house to look Esta es la nice. casa de la This iglesia. is the house of Esta the es la church of casa the God. de los hijos de This is Dios. of the children of Es God. la casa del This is Señor. the house of God. Pero
Cuando el Señor o cuando el salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová But when it iremos. says here that I was glad with those that said unto me, let us go into the Lo house que of the está Lord, expresando what it is trying to say es la here, comunión que it se is puede tener. the communion that en you la can casa de have Dios. in the house of God. Por eso en Hebreos, That is why in Hebrews, la palabra del Señor dice, the word of the Lord no te says, dejes de congregar. don't stop congregating. El Salmo 133. Psalm Mira 133. cuán bueno y cuán Look delicioso how it is, how beautiful es que and los delightful hermanos it habiten is that the juntos brothers would abide together armonía. in harmony. Es como el buen óleo. It is like the good oil. Cuando habla del buen óleo, When it es del talks about buen the good perfume. oil, it is the good perfume. Usted se da cuenta cuando alguien pasa por su lado. You know, when somebody comes by your side, Dice, ese perfume del dólar. oh, that perfume is from the dollar Lo store. conocen, ¿cierto? You kind of know it, right? Dice, no, ese es de Macy. Oh, that's from Macy's. Oye, ese perfume es bueno. Oh, that perfume Y is va y le dice, good. oye, ¿dónde Oh, compraste you ese? might ¿Qué say, oh, where perfume you es? got that? What's your perfume? What do you Porque wear? sabe bueno. Because you know it smells good. La unidad, The unity, la comunión de los the santos communion of the para saints Dios for God, es como el buen it perfume. is like a good perfume. Para Dios huele. It smells for God Para good. Dios no es un perfume barato. For God, it's not a cheap perfume. Porque el estar juntos en la Because casa de to Dios be together in the house es of una God, expresión de it is an amor expression of por love él, for Him, por su casa, for his por house, mis hermanos, for my brethren, por la familia de for Dios. my family, for the family of por el God, adorar juntos. for worshiping together. Yo me alegré. I was glad. Eso producía gozo. That produced joy. ¿Qué tanto nos gozamos How much do you rejoice cuando ya when you, va llegando la hora the hour comes, para estar en la casa to de Dios con be mis in the hermanos? house of God with your brethren? ¿Nos gozamos? Do you rejoice? O decimos, ay, quisiera quedarme. Oh, I want to stay home today. Pero ¿qué van a decir si no voy? Oh, but what are they going to say Van a if I decir que me don't estoy go? enfriando. Oh, they're going to say I'm getting cold. Bueno, voy a ir. Well, I'll go. Y aquí estamos. And here we are. Y mucha gente va And many go a la casa de to Dios the house of a God reunirse con sus hermanos to gather with their brethren solo por obligación, just for obligation, solo para just dar una imagen to give an image de que es fiel. that you're faithful. Debe haber gozo en el corazón. There ought to be joy. Entra por sus puertas Enter his con gates acción de with gracias, thanksgiving, por sus atrios con alabanza. with thanksgiving. Servid a Enter his Jehová courts with con thanksgiving alegría. and serve him with joy. Esa es la actitud del That corazón is the attitude de of the alguien heart que ama a of Dios, someone that loves God, de alguien que ama la casa de someone that Dios, loves his house, de alguien que ama la someone iglesia. that loves the church. Porque ¿qué es iglesia? Because what is church? Iglesia viene de la palabra Church griega comes eclesia, from the Greek word ekklesia, que quiere decir which means convocados. gathered, assembled, Llamados. called. Iglesia es la reunión It is the gathering de un grupo de personas a quienes Dios of llama. a group of people that God has called. Entonces, el congregarnos So to congregate, es it means manifestación to de manifest que amamos that we love el reino de Dios. the kingdom of God. Hechos 2:42. Acts 2:42. Mire lo que dice la escritura. Look what the scripture says. Y perseveraban, And they would persevere. perdón, 2:46 es. 2:46, sorry. Y perseverando unánimes And continuing cada día en el templo daily in one accord in the temple, y partiendo el pan en las casas, breaking bread from house to comían house, juntos con alegría y sencillez de did corazón. eat their meat with gladness and singleness of heart. Todos los días Every day había reunión en el templo. there was a meeting at the temple. No era jueves y domingo, It wasn't just Thursdays and Sundays. todos los días. Every day. Dice la escritura The scripture says que ellos perseveraban that they would persevere cada día. continuously daily. Esto no era por un mes. It wasn't just for a Una month. jornada It de wasn't estar todos los días just en la casa de every Dios. single No. day for a time span. Así vivían This ellos. is how they lived every day.
La hora de la oración era a las 3 de la tarde. The hour of prayer was at 3 p.m. Todos iban a orar a Everyone las would 3 de la go to tarde. pray at 3 p.m. El servicio principal, ¿a qué hora era? No sé. The main service time, I don't know Pero what time it todos los días was. estaban en el But templo. every day they were in the temple. Todos los días se reunían. Every day they gathered. Ahora en estos tiempos, Now in this con el time, estilo de vida que tenemos, you know, with the lifestyle that we have, estar todos los días being here every day, reunidos gathered, sería demasiado. would be quite impossible. Pero por lo menos, But at least, amemos los días let us love que hay para the reunirnos. days that we do have to gather, Los días que tenemos the para days estar that we have juntos, to be together, para venir a la casa de to come Dios, to the house of para God, estar en la presencia de to Dios be juntos in the presence y of God adorarlo and to y worship Him buscarlo and seeking y Him servirle. and to serve Him. Por lo menos aprovechemos eso. At least let us take advantage of this. Sé que I hay know tantas cosas, there's so many duties and que tal things vez we no ought to nos do, podemos and we reunir might not todos los have días, all the time to meet every day, pero los días que tengamos, but in the days that we do have, no lo let us desperdiciemos, not iglesia. neglect church. El salmista, demostrando su pasión y su amor Lastly, the psalmist por la presencia de demonstrating Dios his love for his y por su presence casa, and for his house. él dice, una He cosa he said, demandado a one Jehová thing I have demanded of the Lord, y esta and buscaré, this I will seek, que esté that yo I en would la be casa de in the Jehová house of God todos los días de all mi the vida. days of my life. Él se determinó That he was determined a estar en la casa de to Dios be in the house of God todos los días de su vida. all the days of his life. El salmista también decía, He also said, Jehová, Lord, la habitación de tu casa the habitation of your house lo he amado. I have loved. Amo el estar en tu casa. Love to be in your house. Amo el congregarme. I love congregating. Que pudiéramos desarrollar esto, iglesia. That we would develop this church. Que todos podamos amar. That we would love. Mira, cuando hay amor You know, when there's love por algo, for something, uno vence toda you dificultad. overcome every obstacle. Porque el amor Because implica love sacrificio, esfuerzo. Implicates sacrifice, effort. Y Dios espera de And God nosotros wants of us no un amor not a love condicionado that is conditioned a nuestras circunstancias, to our circumstances, sino un amor según but a su love modelo, according to His que Él se dio design, todo that He gave it y dio all todo and gave it all porque nos amó. because He loved us first. Él nos enseñó He a taught amarle us a Él. to love Him. Y si lo amamos a And Él, if we love Him, amamos su reino, we love His kingdom, que es su iglesia which también. is His church as well. Amar su obra, To love His work, su reino, His kingdom, es amar su iglesia. is to love His church. Y este amor And this love debe ser una respuesta has to be an answer al amor que Él nos dio. to the love Que that Él He derramó gave us, that He a poured nosotros. over us. Que el servirle, que el estar That en su to presencia, serve and to be in His presence, que el adorarle, to worship Him, que el cantarle, to sing to que Him, levantar nuestras to manos, lift our hands and worship que el Him, desarrollar algún ministerio to develop a ministry sea una respuesta would be a nuestra response of us a todo el amor que Él dio por to all the nosotros. love that He has given us already. Y cuando eso sucede, And when that happens, vamos a decir lo que dice el Salmo 100. we will say what the Psalm 100 says, Servid a Jehová serve the Lord con alegría. with gladness. Venid ante su Come presencia into His presence con regocijo. with rejoice. Amen. Porque cuando uno expresa el amor a alguien, Because when you express love to someone, uno siempre lo expresa de buena manera, you ¿verdad? always show it with a good manner, right? Uno nunca va y le dice, You don't say, te amo. I love you. ¿Me oíste?
You heard me? O así de mala. You de mala know, gana. rudely, you don't Cuando say uno it. expresa amor, You say it with love. uno siempre va con una You sonrisa. kind of have a smile on your face. Sí, sí, porque el amor es eso. Es Because that's gozo. what love is. El amor es entrega, es Love is dar. surrender, it is giving. Y cuando nosotros decimos que amamos a Dios So when we say that we love God y le servimos a Él, and we serve Him, debe reflejar que ese amor we need to reflect es that that genuino, love is genuine, amándolo is loving con todo el with corazón, all the heart, adorándole, praising Him, cantándole. worshiping Him. Alguien decía Somebody would say, que cuando cante no hay que moverse, you don't have to move when you sing porque eso es emoción. because that's emotion. Sí, es que Yeah, es un todo. it's everything. Amar a Dios To love God con todo tu corazón, with all your heart, luego dice con toda tu alma. with all your soul. ¿Y sabe qué es el alma? And you know what your soul is? El alma es la mente, It's your mind, es las emociones, it's your emotions, los sentimientos. it's your feelings. Los sentimientos pueden estar Your feelings, cuando estamos expresando nuestro when amor a we Dios. are expressing Claro our que love to sí. God, yes, it needs to be involved. ¿Quieres saltar? Salta. You want to jump, jump, ¿Quieres danzar? Danza. dance. ¿Quieres moverte? You want to move yourself, Pero todo lo move. que hagas, But hazlo all para that el you Señor. do it for the Lord. No tenemos por qué limitar y You don't decir, have no, no, to las emociones limit. no. Yo tengo Oh, que no, my- cantar, pero my sin feelings, my emoción. emotions. No, Señor. No. Tenemos que cantar con We alegría. need to sing with joy and with Tenemos que gladness. alabar a Dios con We need to todo praise God el with gozo, everything and con everything toda that we nuestra are and fuerza. everything we Tenemos have. que ser We need to be apasionados. passionate. Servir a Dios So to serve God, equivale a estar it is comprometido equivalent con to Él being committed to Him y obedecerle a Él. and obeying Him. Amar su reino To love His kingdom, es servirle a Él. it's to serve Him. Dios tiene un lugar God has a place donde tú y yo le podemos servir. where you and I can be in. Nadie sobra. No one is extra. Nadie es una piedra No que one sobró is en an este extra edificio. stone in this building. Si Dios te llamó, If God es called you, porque hay un lugar it en is su because reino. there is a place for you in the kingdom. Eres una piedra viva You are a para ser puesta en su stone reino, to be put on His kingdom para que Dios vaya so that edificando su God obra would edify His y para work. que Dios sea And so glorificado that you, en tu vida y a través God, de tu vida. in you, God would be glorified. Servir a Dios So con to serve pasión, God con with passion, entrega, with surrender, con amor. with love. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:10, 1 Peter 4:10. cada uno, Each and every one of you, según el don que ha recibido, according to the gift that you've received, ministrelo a otros. minister to others. Según la capacidad que tú has According to recibido, the capacity that you've received, úsalo para que otro use sea it so bendecido. others would be blessed. Eso es ministrar. That is minister. Ministrar no es usar el Minister, don it's not to use the gift para mi beneficio. for your life. Es para que otro se It's so beneficie. others are Si Dios benefited te dio from un it. don, If God gave you a gift, Es para que otro it's sea so others would be el edified. recipiente And they would be the de la recipient bendición of the que de Dios blessing fluye. that God través de flows ese through don. your life. Ministrelo a otros. Minister to others. La Escritura nos dice también en 1 Corintios 15:58 The scripture also says que debemos cada día that every day, ir creciendo growing en el servicio in al the Señor. service to the Lord. A Dios no se le sirve solamente aquí en la We congregación. cannot serve just God here in the Tú congregation. puedes servir a Dios en el trabajo We serve Him también. at work too, Puedes servir a Dios en tu casa, en in tu your vecindad, house, in your neighborhood, en la calle. in the street. Podemos ser instrumentos We de can be Dios an instrument donde estemos. wherever we may be. Lo importante es estar The dispuesto a important ser thing usado is to por be Dios. willing to be used by God. Y esa disposición And that willingness es amar su reino is to love His para que kingdom Dios haga su so voluntad that en God nuestras would do vidas. His will in our lives. Todo lo que hacéis, dice All that you Colosenses, do, Colossians hacelo de says, corazón. do it with all your heart.
hazlo de corazón. Do everything with your heart, church. Si cantamos, If you hagámoslo de sing, do it corazón. with your heart. Si levantamos If you nuestras lift your manos, hands, hagámoslo do de it with your corazón. heart. Si oramos, If you pray, hagámoslo de do it with all corazón. your heart. Si tenemos un If you ministerio, have a ministry, hagámoslo de do it corazón. with all your Si heart. estamos haciendo If you algo are doing something en favor de los demás, in favor hagámoslo of de others, corazón, do it with all your heart. como para el Señor, Like unto the Lord, no como para los hombres, not unto men, no para que nos vean, not so they no see para you, que nos elogien, not so that no they para que nos agradezcan. compliment you, not so they thank you. Hagámoslo como para Do el it Señor. like as if unto the Lord. Y si hay alguna recompensa, And if there be any reward, Él la dará. He shall give. No esperemos recompensa Don't wait for reward here on earth de los hombres, of man, porque la recompensa de Él es mejor because que the la de los reward hombres. shall come from God. Yo prefiero I la rather recompensa de Dios. the reward of God. No está mal si alguien Yeah, it's not bad if te agradezca, someone thanks you, si alguien if someone te retribuye retributes a la you expresión de amor que le diste. the expression of love. Pero no vamos a hacer las cosas But let us not do esperando things que eso suceda. waiting for that to happen. Hagámoslo para el Señor. Do it for the Lord. Y cuando uno sirve a Dios, And when you serve God, no está esperando don't wait que Dios me pague por lo que le estoy sirviendo. that God pays you for what you did. Nosotros le debemos a Él. We owe Él Him. no nos debe nada a He nosotros. doesn't owe us anything. Pero ¿sabe qué es lo lindo? But you know what's a beautiful thing? Que la Biblia dice That the Bible says que Dios nos honrará. that God shall honor us. Llegará el día And the day will come en que dirá estas in which palabras. He will say these words. Ven, buen siervo Come, y good, fiel. faithful servant. En lo poco fuiste In the fiel. little you were faithful, En lo mucho te voy in a the poner. much I shall give to you. Y termino And I diciendo, want to end with this. amar Loving el reino de Dios the kingdom of God es amar la is misión que Él loving nos the dejó. vision of God. Y esto abarca todo, amado. And this takes it all. Toda la razón de ser All our being como iglesia en este mundo. as a church in this world. Estamos puestos aquí We are put here para ser luz del mundo, to be light of the world, para ser sal de to la be tierra, salt of the world, para ser atalayas, and to be embajadores de Cristo, pillars, ambassadors of God, para que prediquemos so that we would su preach amor, His su love, evangelio. His gospel. Amar To love su reino His kingdom es estar dispuestos is to be willing a ser parte de la to misión be que Él dejó. part of the mission that He gave us. No nos quedemos callados. Don't stay quiet. Donde quiera que That estemos, wherever we would go, siempre habrá alguien there will always be que someone necesita that oír needs to hear que Dios quiere, that God wants salvarlo. to save them, que Dios lo ama that God loves them, y que Dios quiere darle vida eterna. and He wants to give eternal life. Vámonos de pie. por Can you please stand? favor. Padre, te damos gracias por tu Father, we palabra. thank you, Lord. Gracias porque ella nos Thank you muestra because your word ministers us la manera en que debemos amarte a ti. in the way that we ought to love you. Gracias por corregir Thank you for correcting ciertas ideas our ideas de cómo debíamos amarte. while we've been loving. Gracias porque tu palabra Thank nos you because your enseña word teaches us la manera correcta the right way de expresar nuestro amor a ti. to express our love to you. Enséñanos a Teach amarte. us to love. Enséñanos a Teach vivir para us ti to día a live for día. you day by day. Enséñanos a amar tu reino. Teach us to love your kingdom. Enséñanos a hacer tu Teach voluntad. us to do your will. Enséñanos a amar tu Teach us iglesia. to love your church. Enséñanos a amar Teach us to la love misión the vision que nos has dejado como that you iglesia. have left for us. Y que sea, Señor, nuestra preocupación. And let it be not our worry. Y que tengamos la compasión que Jesús tenía That we cuando would veía a la have gente. the compassion that Jesus had for the people. Que nuestro corazón se vierta
That our hearts would a turn to you. aquellos que no te conocen, To those that don't know you. aquellos que están perdidos, To those that are para que lost. para que tengan la oportunidad de ser salvos. That we would have the opportunity to be saved. Y tú hagas la obra And that you would do sobre your sus work vidas. in our lives. Padre maravilloso, Heavenly Father, gracias por tu palabra. thank you. Gracias por tu palabra. Thank you Por enseñarnos a for amarte, Dios. teaching us to love you. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos. We worship you. Te God. bendecimos, Rey. Te bendecimos.